Miaging adlaw human sa kusugawan nimugna og dakong sinkhol. Kining dakong bakante nga tugwayanan og mga hayop ani ata karon sa Sitio Lusaran, Barangay Hagnaya, lungsod sa San Remigio. Sa akong pagighinabi sa mga nagpuyo duol nining maong luna, human sa kusog nga uwan namugna kini maong dakong sinkhol. Miaging adlaw 7 hangtod sa napo kadupa kasikpit nining maong dakong sinkhol. Dunay naguna nga dakong sinkhol nga nahutba panahon sa bagyong Tino. Og nasundan kini miaging adlaw sa kusog nga uwan, kalit kining nahulpa og nimugna og dako kayong lungag. Tulo ka nagsinugang nga dagkong sinkhol nga namugna og kini mao ang bag-ong nahulpa miaging adlaw. Kana diha laom na diha ang arang-arang na imong gibarugan kay nagpatong kas pangpang. Ang kari ako adring gibarugan ako diri buslot ni. Sa among pagsilip mismo kini akong gibarugan, naglutaw wala na yuta sa pinakailawom. Atong nakita nga ang mga bato sa ilawom ang porma mura bitag naas kalawran nga dagkong gasang hait og nahimo kining pangpang. Kining among gibarugan, tulo mi kabuk diri karon. Salamat kay sa inyong pag-assist mga bro. Kining among gibarugan kini. Naglutaw ni, nagpayong, nag-ingon ana oh. Kini siya mismo ngatong gibarugan hangtod dito nga naglutaw unya atong gisilip ang ilang mura siya pangpang dito sa kanaang kalawran nga mura gasang mura siya gasang hait-hait nga bato nga naglangon nagyungib siya maayo nga mura hangtod diri kini lungag ni gikan diha mga duha ka dupa o tulo ka dupa hangtod nga rin sa kong gibarugan kani siya naglungag ni gikan diha. Gamay kaayo ang ihang lungag gikan diha padung diri naa sa mga napo kadupa. Sobra na po. Oh, sobra na po gikan rep ingon no? Sobra na po. Naas mga 15 kadupa. Onya ang adto pud paingon naas mga 7 kadupa. Oh, pero ang iyahang pagyong kadto paingon sa pinaka iyahang kilid kanang taas di na ko ma-describe basta kining akong gibarugan kini unsa gilayon diha kini siya diri lungag ni nagpayong ni siya so delikado ni siya og dunay mga hayop namugna ni siya miaging gabi sa siging uwan. Ang unang pagkamugna sa dakong lungag sa dakong sinkhol ang kasikbit ni adtong bagyong Tino ug nausban siya miaging gabi sa siging uwan. Dili lang kay kini atong makitang sinkhol aduna pa kita laing adtoon na adihan dapita. Piligruha ni atong gitaagi. Ang bisag kini atong giagan digita katagan gyud. Ano diri wa pa ni halo pa nila. Oh. Kani diri mo lungag naman ni. Oh. Mali dako na sa diha. So nagatbang ni siya kana diha. Kaga miaging adlaw na mugna. Oh. Pag humas bagyong Tino ang kini pong usa. Oh, kana. Kini diri. Kini atong gilakawan karon halo ni. Halo ni siya. Okay, murag sumpay ra mo. Sumpay ni siya ngadto. Alaom kayo eh. Ano? Laong ginaghiok nya mura ang iyang estilo, mura siya gasang, mura bitag pangpang sa kalawran. Putro puti to, kato dito. Kato dito. Kato dito. Ngit-ngit kayo eh. Kung dito napita. Sa pag usna ni nga dili pa ni sa libon. Grabe dito klaro kaya dito lo. Okay, gitubuan naman kog sagbot. Oh. Ya pila ra ka buwan. Butangan tanig harang kay piligro man. Nanam ni harang butang sa una. Nangaputol na. Ni manugway ba? Oh. Kuha siya nila, nangalata ang gina. Kana mo lang gini. Libo na pag-ayo. Oo, nakuha na no. Ngalma na dia. Nakuha na. Oo, kini atong gibarugan halo man din eh. Di na nato maklaro ang gidakos lungag tungod kay gipanubuan ng kahoy. Namugna ni siya adtong Diwas bagyong Tino. Guman sa bagyong Tino. oh. Paglinog wa pa ni sila. Wala pa na sa paglinog. So daan na ni siya guna. Basin. Oh, na siya guna daan niya. Pag sigig inuwan ay nabugat na. Bugat na kuan na tandog ang ilaw. Di pagapil siya. Sitio Lusaran. May nalagani ko ay nagpuyo rin ya.